Hari ini kita akan kembali memikirkan mengenai Injil Yohanes Today we'll go back to the Gospel of John, dan kita akan menyelesaikan seluruh pasal yang ke-13 and we'll finish the rest of chapter 13 dari dengan kita akan membahas ayat 21 sampai ayat yang ke-38. and we'll continue to do the exposition on verses 21 to 38. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengingat apa yang kita bahas pada minggu yang lalu, And if you remember what we went through last week, maka kita merenungkan bagaimana cinta Tuhan yang penuh yang dikatakan dia mengasihi murid-muridnya sampai akhir. so we meditated on last week's passage where it talks about the love of Jesus to his disciples until the very end. Itu adalah satu cinta kasih yang menyelamatkan dan juga sekaligus cinta kasih yang dia membentuk untuk orang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. That is a love that saves but also shapes someone to become more like Christ. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cinta kasih yang sedemikian divine, sedemikian majestic, itu diperhadapkan dengan 3 macam tantangan. Now we'll see that this love which is so divine and majestic is faced with 3 challenges. Nanti kita akan sama-sama melihat dan coba mengerti bagaimana cinta Tuhan Yesus itu bereaksi ketika dia diperhadapkan dengan kepastian bahwa akan ada pengkhianatan. Later on, we'll see how the love of Christ reacts when it's faced with Betrayal. betrayal. Lalu yang kedua, kita akan sama-sama mau coba melihat bagaimana cinta Tuhan itu berespon kepada satu kondisi di mana nanti para murid akan kehilangan diri Tuhan Yesus And sementara waktu. later on, we'll see how this love responds in the face of the departure of his disciples. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana cinta kasih Tuhan itu juga akhirnya berespon kepada penyangkalan Peter's denial. And then later on, we will have a look at how this love responds in the face of Peter's denial. Dan ini merupakan satu hal yang sangat realistis, karena seperti yang kita tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia pada waktu kita berkumpul bersama-sama dengan so-called sesama anak-anak Tuhan itu bukan satu hal yang always smooth, ya, bukan not always a walk in the park. And this is something that is actually quite realistic because when we see in our lives and we gather as believers, it's not something that's always smooth or a walk in the park. Mari kita sama-sama memperhatikan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-38. So now let us look at chapter 13, verses 21 to 38. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita sekalian. So if you have it, I will now read it to you. After saying these things, Jesus was troubled in his spirit and testified, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, uncertain of whom he spoke. One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table at Jesus' side. So Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it." So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, "What you are going to do, do quickly." Now no one at the table knew why he said this to him. Some thought that because Judas had the money back, Jesus was telling him, "Buy what we need for the feast," or that he should give something to the poor. So after receiving the morsel of bread, he immediately went out, and it was night. When he had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once. Little children, yet a little while I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going you cannot come. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going you cannot follow me now, but you will follow me afterward." Peter said to him, "Lord, why can I not follow you now?
I will lay down my life for you. Jesus answered, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me 3 times. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let's bow our heads and enter into prayer. Father, we come to your presence, Lord, and we ask you that you will speak to us, Lord, just as you have spoken to many Christians, our fellow brothers and sisters, for thousands of years through this passage. We ask you that one more time you will give us the understanding and the deep and personal grasp of this text, Lord. Please work within our hearts through your Spirit, and we long to see that our life will be transformed, strengthened, and even rebuked and changed because we understand what you mean for us to do and to live through this text. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. In the name of your Son, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Oke. Nah, kita akan melihat pertama-tama bagian yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-30. So firstly, we'll look at the first portion, which is verses 21 to 30. Jadi setelah Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam ayat yang ke-9, di dalam ayat yang ke-20, So after we look at what Jesus says in verse 20, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang menerima aku, dia akan menerima Bapakku yang mengutus aku. and verse 20 he said, the one who receives me will also receive the Father who sent me. Di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30 kita maka akan melihat ini ya, satu challenge yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang dia baru saja menyatakan cintanya kepada para murid. But then in verse 21 to 30 we will see a challenge which Jesus encounters just after he has expressed his love to his disciples. Di dalam bagian yang sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan bagaimana dia mengasihi murid-murid sampai akhir melalui dia membasuh satu persatu kaki mereka. In the previous passage we see Jesus loved his disciples so much that he went and washed the feet of each and every one of his disciples. Nah, di dalam ayat yang ke-21 sampai ke-30 maka ada kayak semacam satu rejection dari love tersebut yang terjadi di dalam internal para murid. In verses 21 to 30 there's almost a sort of internal rejection of this love from within his disciples. Dan itu yang nanti kita akan lihat di dalam kisah tentang bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. And later on we will see this displayed in Judas's betrayal of Jesus. Kalau saudara melihat ayat yang ke-21 di sana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus itu dia troubled in his spirit. We look at verse 21, it says that Jesus was troubled in his spirit. Kenapa Tuhan Yesus mengalami troubled in his spirit? And how come Jesus experienced this trouble in his spirit? Seperti yang tadi kita sudah baca sebelumnya, waktu Tuhan Yesus mengatakan siapa yang menerima aku, dia akan menerima Bapakku. As we read previously, as Jesus said, the one who receives me will also receive the Father who sent me. Itu menunjukkan tentang hakikat dari yang namanya eternal life. Sebagaimana yang kita orang Kristen itu mengerti. That kind of is a display of the eternal life which us as believers understand. Yang namanya eternal life itu bukan semata-mata kita hidup di dalam indefinite time, ya, indefinite period, terus menerus hidup. So this eternal life is not referring to us living in an indefinite period of time where we're just living and living and living. Tapi yang namanya eternal life, sekali lagi, paling tidak menurut Injil Yohanes, itu adalah hidup di dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak. But eternal life, particularly in the book of John, talks about life in fellowship with the Son and the Father. Dan inilah sebetulnya yang menjadi misi Tuhan Yesus pada waktu dia datang, dia ingin memberikan hidup yang kekal itu. Dia ingin mengundang dan membuat orang itu akhirnya berbagian di dalam persekutuan antara Bapa dengan Anak. And that's actually part of Jesus' mission when he comes to earth, is to actually allow people to come into fellowship and to enjoy that relationship with the Father and the Son. Dan persis karena itu maka Alkitab mengatakan Jesus itu troubled karena dia tahu bahwa akan ada satu orang dari antara 12 orang itu yang akan mengkhianati dia. And that's particularly why in these verses Jesus says he was troubled because among this group of 12 there was going to be one who would betray him. Akan ada orang di dalam the 12 itu, 12 murid Tuhan Yesus yang akan secara total mengatakan no, total rejection untuk cinta kasih dan hidup kekal yang Tuhan Yesus tawarkan. And there is going to be someone within the 12 who rejects it and says no for this eternal life and this eternal love that is being offered.
Dan untuk itu Tuhan Yesus dia akhirnya troubled gitu. Karena dia tahu akan ada satu orang yang akan terputus dari that eternal life. And it's because of that Jesus is troubled because he knows that there is someone who will be separated from this eternal life. Tuhan Yesus dia bukan hanya mewakili Allah ya menghadapi manusia berdosa, tapi juga sekaligus di hadapan Tuhan dia mewakili orang berdosa untuk mendapatkan perkenan Allah atas hidup mereka. And Jesus is not only representative of God's love to man, but also for man in order to experience that love from God. Dan kita melihat di dalam teks yang bagian pertama ini, kita mengetahui bahwa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus itu adalah Yudas. And from this first text, we can see that the one who will betray Jesus is Judas. Saudara, waktu kita melihat apa yang dikatakan kitab suci tentang Yudas, kita menemukan bahwa Yudas itu bukan orang sembarangan. But when we actually look at the Bible, how it describes Jesus, he's not just kind of a nobody or just a random person. Tapi Yudas itu adalah satu orang yang dia punya high profile sebetulnya untuk ukuran orang hari itu. Judas is actually someone who had quite a high profile, particularly for someone of that day. Pertama-tama kita bisa melihat bahwa Yudas itu adalah orang, menurut Yohanes 12 ya, itu adalah orang yang dipercayakan untuk menjadi treasurer, menjadi bendahara di dalam pelayanan of the 12. As we see in John 12, Judas was actually someone who was trusted to become the treasurer of that group of 12 disciples. Nah, in any organizations, kalau saudara mau cari bendahara, saudara akan cari orang yang seperti apa? So in any organization, if you're going to look for a treasurer, what kind of person are you going to look for? Most likely, saudara akan cari orang yang mungkin juga secara financial itu punya kayak semacam advantage ya, paling tidak punya kayak semacam kesuksesan finansial. So most likely, you're not just going to look for someone who's knows finance, but they've got some sort of skill in that area. Lalu kita juga akan berpikir bahwa orang yang akan menjadi bendahara itu adalah satu orang yang dia mengerti, dia punya kayak semacam wisdom, punya semacam tactical wisdom bagaimana mengelola keuangan khususnya kalau di dalam situasi yang mungkin sangat sulit. And particularly if someone is going to be a treasurer, we would hope that they'd have some sort of wisdom or some sort of tactical wisdom to kind of navigate those trickier financial situations. Mungkin secara penampilan dia juga adalah satu orang yang cukup rapi dan cukup convincing karena ya kalau Yudas dipercayakan untuk menjadi bendahara, mungkin dia adalah satu orang yang punya latar belakang bisnis yang cukup sukses, jadi ya maybe good looking, at least enak dilihat lah, neat. Well, I mean, at the very least, they're probably someone who's quite ordered and quite neat. And so, they're probably on the outward appearance, they look like someone who's quite a good person and quite convincing. Ya, maybe Judas itu untuk ukuran sekarang seorang banker, seorang financier, atau seorang businessman. And maybe in today's standards, Judas might have been like a banker or a financier or maybe a businessman. Apalagi dikatakan nama belakangnya itu artinya Iskariot. And particularly his last name is Iscariot. Iskariot itu apa sih? Beberapa penafsir Alkitab mengatakan Iskariot itu berarti dari dua kata ya, ish artinya man sama Kariot itu satu tempat di Yudea. So the last name Iscariot, if we look at previous texts, it's made up of two words, ish and Kariot. So ish looks as man, and Kariot is from a region in particular in Judea. Jadi Judas Iskariot itu berarti kayak Judas the man from Kariot. And so Judas Iscariot is like Judas the man from Kariot. Dan Kariot itu sekali lagi bukan ada di Galilea sama seperti para murid yang lain yang mereka adalah fishermen. Kariot itu di Yudea, dekat dengan Yerusalem. So Kariot is not a city that's in Galilee, unlike the other disciples. It's actually in Judea, which is close to Jerusalem. Jadi itu punya satu konotasi sebagai satu tempat yang quite prestigious karena dekat dengan pusat spiritualitas Yerusalem, temple dan seterusnya. And so in particular, this place probably has a connotation of being more prestigious because it's closer to Jerusalem, where you have the temple and it's more holy. Jadi Yudas tuh dia punya satu social standing yang cukup bisa dibanggakan. And so Judas probably had a social standing that he could be proud of. Yang kedua, Yudas bukan hanya punya social standing yang cukup mewah, tapi sekaligus yang kedua, dia juga adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang menyertai Tuhan Yesus dari pelayanan yang pertama. So Judas Iscariot's not only the treasurer of the group, but he also had the privilege of being one of the first disciples to learn from Jesus' teachings. Dia belajar dari Tuhan Yesus secara personal. So he learnt personally from Jesus. Dia bukan cuma sekedar a random face ya di tengah-tengah crowd yang cuma dengerin Tuhan Yesus khotbah terus lalu kemudian dia pulang dan
selesai sampai situ. Enggak, dia mengikuti siang dan malam selama 3,5 tahun itu. Dia betul-betul menjadi seorang apprentice dari Tuhan Yesus. He was not just a random face in the crowd that kind of followed Jesus and listened to his teachings and then went home. He lived with Jesus day and night for 3.5 years. Bahkan dia juga melayani bersama dengan para murid yang lain, dan di dalam pelayanan yang kita baca di dalam Injil yang lain itu juga meliputi, selain mengajar, juga meliputi kayak doing miracles itu. Like even demon casting, mengusir roh jahat. And we see from other books, he not only served with Jesus and the other disciples, but he also taught and preached and did miracles such as casting out demons. Dan Yudas itu to some extent dia betul-betul secara lahiriah dia conform, dia sesuai dengan apa yang diharapkan orang tentang menjadi murid Tuhan Yesus. And Judas, to some extent, he conformed to what he thought other people thought it meant to be a disciple of Jesus. Sehingga kalau saudara lihat di dalam teks yang ini, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan salah satu dari antara kamu itu akan mengkhianati aku, gak ada satu orang pun di situ yang menebak bahwa itu mungkin akan jadi Yudas. So we can look from this text that when Jesus says, from among one of you will betray me, no one actually thought it would have been Judas. Sehingga Petrus itu bicara sama Yohanes, dia cuma kasih sign kepada Yohanes untuk tanya kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaan apa? Like, Lord, who is it? Karena mereka nggak tahu siapa dari antara the 12 yang akan mengkhianati. And that's why, Peter kind of said to John, like, ask Jesus who it is. And that's why it said in the text, Lord, who could it be? Dan bahkan ketika Tuhan Yesus itu menyuruh Yudas, whatever you want to do, just do it quickly. Apapun yang kau ingin kerjakan, kerjakan secepatnya. Maka tidak ada satu orang pun yang kepikir bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Yudas sebenarnya akan menyerahkan dia kepada the temple guards and so on and so forth. And that's why when Jesus said to Judas, what you are going to do quickly, no one kind of envisioned that it would actually be Judas who would give Jesus up to the authorities. Kan nggak menyangka, saudara. Dia betul-betul conforming dengan katakanlah mungkin standar bagaimana orang itu menjadi murid Tuhan Yesus. And there was no way they could imagine that because he truly conformed to what it meant to reach the standard of what it was to be a disciple of Jesus. And yet orang ini yang secara sosial punya kelas tersendiri, yang dia mendengarkan Tuhan Yesus dan ada di dalam personal fellowship dengan Tuhan Yesus siang dan malam. And this person of social standing and who was also in personal fellowship with Jesus day and night. Dia yang bisa performing miracles dan melayani sama seperti orang lain juga sukses melayani. Like, dia adalah yang menjadi pengkhianat Tuhan Yesus. And he was someone who was able to perform miracles to the same extent of other people who truly followed Jesus. He was the one who would ultimately betray Jesus. Musuh paling besar itu bukan Kayafas. His greatest enemy wasn't Caiaphas. Musuh paling besar itu juga bukan Pontius Pilatus. And the greatest enemy wasn't Pontius Pilate. Atau Kaisar Tiberius. Or Caesar of Tiberias. Musuh paling besar selalu di dalam kisah ini itu ada di dalam inner circle-nya Tuhan Yesus sendiri. The greatest enemy within this passage was within Jesus' own inner circle. Lalu mungkin kita akan coba, kita akan tanya, kenapa ya, ada apa dengan Yudas sampai akhirnya dia bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Then we can ask ourselves, how is it, or what is it within Judas that made him ultimately betray Jesus? Dengan exposure kepada diri Tuhan Yesus yang sedemikian intens dan to some extent juga sedemikian personal, apa yang membuat dia akhirnya tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus sama seperti para murid yang lain? Judas had such intense exposure and also personal. So what made it be that he was so different to the other disciples? Ini kita bisa lihat ini di dalam beberapa aspek, saudara. So we can have a look at this from a few different aspects. Dan ya, aspek-aspeknya ini betul-betul sangat-sangat sulit untuk kita mungkin juga terima. And these aspects are probably quite hard for even us to accept. Tapi ini yang dikatakan oleh kitab suci. Dan kita harus belajar untuk menerimanya meskipun kita sulit untuk mengerti. And this is what is written in the Word of God, even though it may be hard for us to understand. Dan sekaligus pada kita memikirkan bagian ini juga sekaligus harusnya menjadi kayak semacam self-reflection. Dan kita tanya kepada Tuhan, like, is it I, Lord?
Will it be me, Lord? And if we look at this passage, may it enact in us a self-reflection as we ask God, is it I, Lord? Could it be me? Kalau saudara melihat apa yang dituliskan kitab suci tentang Yudas, maka di dalam diri Yudas itu sudah mulai ada kayak gambaran dia menghidupi kayak semacam hypocrisy ya. Ada double life yang dia hidupi. If we look at the Word of God, we actually see that Judas is living a double life, or a life of hypocrisy. Di dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-12 dikatakan pada waktu Maria itu memecahkan perfume, maka Yudas mengatakan, itu kan sayang sekali bisa dipakai buat orang-orang miskin. Tapi Alkitab mengatakan karena dia mencintai uang. And in chapter 12, as we see Judas saying to Mary when she breaks open the alabaster flask of perfume, and he says, oh, what a waste, this could have been used to give money to the poor. But we see that ultimately it was because he loved money. Karena dia adalah seorang pencuri, kata kitab suci. Because the Bible says that he is a thief. Jadi satu sisi dia bisa menampilkan diri menjadi orang yang sangat care kepada orang miskin, tapi di dalam hatinya dia mencintai itu uang-uang itu. So on the outside we can see he tries to make it look like he cares for the poor and the needy, but ultimately inside he loves money. Dan dia mungkin membayangkan itu kalau misalnya alabaster jar itu tidak dipecahkan tapi diserahkan kepada Tuhan Yesus, mungkin bisa dijual terus kemudian dia bisa dapat porsi lebih besar pada waktu dia mau curi sedikit-sedikit. And so thinking, he probably thought that rather than breaking the alabaster flask, it could be sold and the money could be given to Jesus, then maybe he could get a larger portion and maybe he could steal a little bit more money. Ekspresi yang lain dari dia menghidupi a double life, misalnya saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-18 ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus dengan ciuman. And we also look in the meaning of a double life, if we look at subsequent verses, we see that he gives Jesus a kiss. Dia menggunakan ekspresi cinta kasih untuk membunuh Tuhan Yesus. Itu betul-betul conflicting meaning, itu double life, betul-betul di dalam ekspresi yang paling puncak. So he's using a gesture that's usually used for love in order to kill Jesus. That is a true meaning of such conflicting messages and living a double life. Dan bagian ini ya saudara, itu membuat kita mesti berhati-hati dan kita mesti melihat kepada diri kita sendiri. So this should actually make us be very careful and to reflect on our own lives. Untuk kita kemudian bertanya sebetulnya di dalam hidup kita, itu di mana itu cinta kita yang paling tinggi? And we need to ask in our lives, what is our greatest love? So, kita bisa mulai tanya sebetulnya kira-kira apa ya di dalam hidup saya yang kalau itu diambil akan membuat misalnya saya bisa mungkin meninggalkan Tuhan. So we need to ask ourselves, what is it in our lives that if it was taken away from me would make me leave Jesus? Saudara, itu yang terjadi dengan Yudas itu. Itu dengan Yudas. Yudas punya exposure yang luar biasa kepada Tuhan Yesus dan at the end dia meninggalkan Tuhan itu for the sake of money. And so we actually see this in the life of Judas. Even though he was exposed so intensely to Jesus, he ultimately left Jesus because of his love of money. Dan salah satu resep untuk orang itu mengulangi kesalahan yang sama adalah pada waktu kita berpikir apa yang terjadi dengan Yudas itu nggak akan terjadi dengan kelompok saya atau bahkan mungkin tidak akan terjadi dengan saya. And a recipe for something like this happening is if we think that, oh, whatever happened to Judas doesn't happen within my own inner circle, and particularly doesn't happen to someone like me. Itu aspek yang pertama ya. Dia memang punya kayak semacam double life gitu. Satu sisi dia mau coba dekat dengan Tuhan, tapi satu sisi dia hatinya mencintai hal yang lain. And so firstly, this one aspect is living a double life or a life of hypocrisy. So on the outside wanting to love Jesus, but on the other hand, having a different love for himself. Tapi di satu sisi aspek yang kedua, maka kita juga menemukan ada kayak semacam kayak demonic power yang ikut bermain di sana. And on a second aspect, we see that there's almost a demonic influence at play. Jadi kalau saudara melihat ayat yang kedua, pasal yang ke-13, di sana dikatakan pada waktu supper, maka yang namanya iblis itu sudah meletakkan satu pikiran di dalam hati Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. So we look at verse 2 of chapter 13, it says, during supper, the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot to betray him. Lalu pada waktu saudara melihat di dalam ayat yang ke-27, and if we look at verse 27, maka dikatakan bahwa yang namanya setan itu akhirnya dia
bahasa Inggris dikatakan itu entered him, itu memasuki Judas. Then we actually look at verse 27, it actually says, Satan entered into him. It's entered into Judas. Jadi ada permainan kayak demonic influence yang menghalangi Judas untuk akhirnya tidak bisa stay bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia akhirnya memutuskan untuk mengkhianati Tuhan Yesus. And we almost look at there's a demonic influence at play which prevented Judas from staying with Jesus and instead caused him to leave and betray Jesus. Nah, saya di Persekutuan Pemuda itu sedang bahas itu ya, 7 deadly sins. And so recently in the youth fellowship on Saturdays, we went through the 7 deadly sins. Lalu di dalam salah satu deadly sins, belum sempat kebahas, tapi salah satu deadly sins itu ada yang namanya greed, keserakahan. And one of the deadly sins that we're about to go through is greed. Greed itu apa sih? So what is greed? Salah satu dosa yang dikelompokkan ke dalam 7 dosa maut, 7 deadly sins, itu adalah greed, itu cinta uang. So Yang greed, akan menghalangi orang untuk akhirnya bisa memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. so greed is classed in one of the deadly sins. It's the love of money, and that's one thing that prevents people from truly experiencing the love of God. Dan selain dari hypocrisy, saudara, maka love of money itu salah satu dosa yang paling banyak dikritik di dalam perjanjian baru. And actually, apart from hypocrisy, greed is the second greatest sin to be critiqued in the New Testament. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, ya, tidak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan dan Mammon. Gak bisa pilih dua Tuhan ini. Mesti pilih salah satu. Mau pilih Tuhan yang hidup atau Mammon, duit. And in the book of Matthew, we see Jesus says, you cannot have two masters. You cannot serve both God and mammon. And there's God and mammon being money. Mungkin bukan kebetulan bahwa di sini ada kayak semacam kaitan antara Yudas yang mencintai uang dengan that demonic influence. I mean, maybe here there's no coincidence, no small coincidence that Judas has a tie with the love of money, with the demonic influence. Karena waktu orang mencintai uang, waktu orang mencintai dunia ini, maka itu membuat dia memiliki kayak semacam satu imajinasi betapa bahagianya hidup tanpa Tuhan. Karena dia bisa cukup dengan uang itu sendiri. Dan itu bukankah reflektif dari apa yang yang menjadi temptation di dalam Garden of Eden. Like you can be free without God. Because maybe the love of money helps people imagine what life would be like without God, or a nice and easy life because they do not have to depend on God. And this is reflective of what it was like to be in Eden, where people felt that they were kind of be free from God. Aspek pertama ada double life ya, ada juga love of money di sana. Aspek kedua ada kayak semacam demonic influence yang ikut bermain. So the first aspect is there was almost living like a double life or hypocrisy, and secondly, there was almost a demonic influence. Tapi juga yang ketiga, saudara, kita mesti bicarakan ini sebagai Reformed Church, bahwa ada anugerah Tuhan yang tidak Yudas miliki. But thirdly, this is a Reformed church, and we need to acknowledge that there's almost like a grace of God that Judas did not possess. Dan ini bukan hanya sekedar simply church confession tanpa ada biblical foundation-nya. Tapi kalau saudara lihat sekali lagi di dalam Injil Yohanes, This is not just a church confession without a biblical basis, but if we actually look at subsequent passage, di dalam misalnya Yohanes pasal yang ke-6, saudara akan menemukan Tuhan Yesus sendiri bicara kalimat seperti ini. If we look in John chapter 6, we'll see Jesus himself says the following passage. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37, Tuhan Yesus mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku itu akan datang kepadaku. And in John 6 verse 37, Jesus says, all that the Father gives me will come to me. Dan siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya. I will never cast him out. And he says, whoever comes to me, I will never cast him out. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus juga mengatakan, semua yang Bapa berikan kepadaku, aku harus jaga supaya tidak ada satu orang pun yang hilang. And in John chapter 10 or 6? 6. Oh yeah. And in John chapter 6, Jesus said, whoever comes to me, no one will snatch them out of my hands. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu ada, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang yang betul-betul bisa datang kepadanya, dalam arti bisa percaya kepadanya, itu adalah sebelumnya karena Allah Bapa memberikannya kepada Tuhan Yesus.
Allah Bapa sang pemilik domba memberikannya kepada Tuhan Yesus, sang shepherd. And in John chapter 6, we see that if anyone comes to Jesus, it is firstly because Jesus brings them to the Father like a shepherd. The Father give those people to Jesus. Jesus. Like the owner of the shepherd, the owner of the sheep gave the sheep to the shepherd. Ada itu, saudara. Ada anugerah Tuhan yang terjadi sehingga orang yang akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang memang Allah Bapa itu serahkan kepada sang anak untuk dipelihara sampai seterusnya. And so there's an element of a grace of God that if someone is saved, it is because God the Father gives them to Jesus the Son to be looked after. Kalau saudara lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-10. And if we look once again in John chapter 10, maka di sana Tuhan Yesus mengatakan gini, aku mengenal domba-dombaku dan mereka mendengarkan suaraku. and in John chapter 10, Jesus says, I know my sheep and they hear my voice. Dan aku menyerahkan nyawaku kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. And I will give my life to them and they will not be destroyed for all eternity. Mereka aman di dalam tanganku dan di dalam tangan Bapa dan tidak ada satu orang pun yang bisa merebut mereka dari aku dan Bapa. And they are safe in my Father's hands and there's no one who will take them out of my hand. Tidak ada satu domba yang bisa hilang dari tangan Tuhan Yesus dan tangan Bapanya. There is not one sheep who could be taken away from his hand. Jadi kalau ada orang yang akhirnya bisa hilang, maka dia belum pernah dan memang tidak pernah menjadi domba. Dia bukan orang yang diserahkan kepada Tuhan Yesus untuk dipelihara sampai selama-lamanya. And so if there is someone who can be lost, then they would never in the first place given to Jesus to be looked after. Ada double life, ada love of money, ada influence dari the demonic powers. Lalu juga ada faktor anugerah Tuhan yang bermain di sana. So look, firstly there's going to be an element of a double life, a demonic influence at play, and also an element of the grace of God. Dan Alkitab itu tidak memberitahu kepada kita bagaimana kita mesti harus mengharmoniskan semuanya itu. And the Bible actually doesn't tell us how we are to harmonize all of these 3 points. Alkitab cuma menyatakan bahwa semuanya itu terjadi. The Bible just states that all these 3 things happened. Ada kedaulatan Allah yang menyerahkan sebagian orang untuk dimiliki oleh Tuhan Yesus, tapi juga ada tanggung jawab manusia untuk dia boleh senantiasa memelihara hatinya supaya terus lurus di hadapan Tuhan. There's almost an element of the providence of God as he gives a person over to Jesus, but also there's an element of human responsibility in how we coach our hearts and develop our hearts in order to receive it. Saya mau ajak kita untuk lihat satu bagian dari Injil yang lain, ya, Matius pasal yang ke-27. So I'll invite us to look at Matthew. Matthew chapter 27. Chapter 27, Saya nggak taruh di sini. Tapi kita bisa sama-sama kalau saudara bawa Alkitab. Matius pasal yang ke-27. So I didn't put it up here, but if you look forward in your Bibles to Matthew 27. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-4. If we look at Matthew chapter 27 verse 4. Ini yang dikatakan oleh Yudas sebelum dia menggantung diri. This was what was said by Judas before he hung himself. Dia mengatakan kalimat ini, I have sinned by betraying innocent blood. And he said, I have sinned by betraying innocent blood. Aku yang berdosa karena aku sudah mengkhianati darah yang tidak bersalah ini. And he said, I have sinned by betraying this innocent blood. Ada tanggung jawab manusia yang Yudas itu terima, itu memang bagian dia yang salah. Itu memang tanggung jawab dia. There's an element of human responsibility that Judas accepts. You know, this was his responsibility. Dan that human responsibility itu tidak berkonflik dengan kedaulatan Allah. So human responsibility does not conflict with the will or the providence of God. Alkitab berkali-kali mengatakan Tuhan memberikan anugerah dan orang harus bertanggung jawab. Many times the Bible says that God gives his grace and people need to be responsible. Anyway, saudara, kita coba lihat ya. Waktu Judas sudah memutuskan diri untuk mengkhianati Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan itu kerjakan? But then we see that after Judas has set his mind to betray Jesus, what is it that Jesus does? Ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat apa tentang
bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, nanti waktu aku ambil that morsel, that pecahan roti itu, lalu aku dip, lalu aku berikan kepada orang yang menerimanya, maka dia yang mengkhianati aku. Itu berarti apa? Itu berarti Yudas itu duduk dekat dengan Tuhan Yesus. And we see that in subsequent verses 26, when Jesus says, I will give this morsel of bread what I have dipped, this indicates that Judas was probably sitting close to Jesus. Karena kalau dia tidak duduk dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu akan sangat sulit untuk memberikannya langsung kepada Yudas. Because if Judas wasn't sitting close to Jesus, it would have been quite hard for Jesus to give that bread to Judas. Dan ini yang menjadi ininya kita ya, menjadi pelajaran kita tentang Yesus Kristus, bahwa even ketika Tuhan Yesus tahu bahwa one of them is not clean, salah satu dari mereka itu akan mengkhianati dia, dan dia tahu persis siapa, even sejak dari awal, maka Tuhan Yesus itu terus extend His love kepada Yudas. And we can actually see here that even though Jesus knew exactly who it was that would betray him, even before the beginning, Jesus still always extends his love to Judas. Dia di dalam malam itu, dia masih cuci kakinya Yudas. Dia kneel down before Judas, terus pegang kakinya lalu kemudian cuci sampai bersih. That night, Jesus knelt before Judas and washed his feet. Ya kayak film-film kungfu, saudara. Kalau saudara tahu ini siapa mengkhianat, dia sikat duluan gitu. Tapi Tuhan Yesus dia cuci kaki Yudas. But we see this is like in a kung fu movie where you don't know beforehand, but here Jesus was washing Judas's feet. Bukan hanya itu, tapi dia menempatkan Yudas itu di paling dekat dengan dia, tuh, selain juga dengan Yohanes yang bersandar ke Tuhan Yesus. And here we see that not only that, he also gave the best place of seat to Judas, along with John, who was able to lean against Jesus. Dan dia kasih roti yang baru dia dip untuk Yudas. And he gave the morsel of bread that he just dipped to Nah, Judas. di dalam kultur hari itu, maka waktu orang duduk lalu memberikan roti gitu kepada orang lain secara langsung, itu ekspresi apa sih? Itu ekspresi, itu offering friendship, offering fellowship, offering shalom kepada orang tersebut. And the culture of that time, if you give bread to someone, that's like an offering of friendship, of peace, of shalom. You're extending it to that person. Di dalam malam yang ketika Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada pengkhianatan, akan ada rejection dari fellowship of the Father and the Son, Tuhan Yesus masih sekali lagi kasih kesempatan. In the night where Jesus knew that he would be betrayed, where there would be a breaking of the fellowship with the Father and the Son, he still extends his fellowship. Dan dari aspek human responsibility, kita menemukan bahwa Yudas sampai terakhir dia menolak tawaran dari Tuhan Yesus. And we know that with an aspect of human responsibility, until the very end, Judas denied this extension of fellowship. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-30, apa yang terjadi dengan Yudas. And the Bible we see that in verse 30, what was said of Judas. He immediately went out and it was night. Dia segera keluar dan hari itu malam. And then it said that he subsequently immediately went out, and it was night. Saudara, kalau saudara memperhatikan apa yang ditulis oleh Injil Yohanes, So if we actually look at what was written in the book of John, kegelapan itu tidak dapat menguasai terang, kata pasal yang keempat Injil Yohanes. and then so in John chapter 4, darkness cannot overcome the light. Dan darkness cannot overcome. Terang itu tidak dapat kegelapan itu tidak dapat menerima terang. And so darkness cannot receive the light. Nah, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan ketika Yudas selesai menolak itu tawaran terakhir ya, the last act of love dari Tuhan Yesus, maka dia segera pergi ke dalam kegelapan, menunjukkan dia memang tidak bisa menerima terang itu. Itu setting kegelapan itu punya theological meaning. Dia betul-betul masuk ke dalam kegelapan yang tidak dapat menerima terang itu, tidak dapat menerima Yesus Kristus. And verse 30, we see that when Judas had ultimately rejected that final extension of fellowship, he goes into the night. And this is almost a reflection of the true night and darkness that Judas himself was walking into, where the darkness could no longer accept the light. Saudara, pada waktu cinta kasih yang ilahi itu diperhadapkan dengan yang namanya pengkhianatan, apa yang dia kerjakan? And so when that eternal love is faced with that betrayal, what does it do?
Alkitab mengatakan sekali lagi bahwa bagian ini itu terus-menerus membukakan tentang seberapa dalam sebetulnya cinta Tuhan kepada para muridnya, termasuk Judas yang mengkhianati dia. So the Bible actually here shows the extent and the depth of Jesus' love for his disciples, including Judas here. Kalau Tuhan Yesus sampai detik yang terakhir di dalam pengkhianatan Judas, dia masih extend that morsel of friendship and fellowship kepada Judas. Maka kita, as long as saudara tahu bahwa saudara adalah betul-betul milik Tuhan, saudara akan senantiasa punya kesempatan untuk selalu datang kembali kepada Tuhan. Tidak peduli saudara lari berapa jauh dan sudah berapa hancur hidup saudara. Saudara akan selalu punya kesempatan untuk pulang karena akan selalu ada morsel of bread yang diberikan. And we can see here that Jesus, until the very last moment, continued to extend that morsel of bread, that morsel of fellowship to Judas. Likewise for us, until the very end, we will always have the opportunity. Jesus always extends that hand of fellowship to us. It doesn't matter whether you have run away, you always have the opportunity to come back. Satu hal yang menghalangi orang untuk akhirnya datang kepada Tuhan adalah karena dia merasa apa yang dia kerjakan itu sudah terlalu besar, terlalu kotor, dan terlalu hina untuk diterima kembali oleh diri Tuhan. So one of the things that prevents people from often coming back to Jesus is they think that whatever they have done is too bad, is too dark, is too dirty, is too great, that they'll never be able to come back to Jesus. Yang menghalangi orang untuk datang kembali kepada Tuhan itu ada kayak semacam self-condemnation. Ada penghakiman yang dia kerjakan kepada dirinya sendiri, sehingga membuat dia tidak bisa menerima pengampunan Tuhan. And there's almost an element when someone prevents themselves from going to Jesus that there's an element of self-condemnation that prevents them. Dan di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bersama-sama bahwa sekali lagi ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kesempatan fellowship yang Tuhan berikan sekali lagi untuk orang yang sudah demikian jauh dari Tuhan. Tuhan masih extend kesempatan anugerah itu sekali lagi. And from here we see that Jesus always extends an opportunity for fellowship to everyone, including those who have fallen away. Kita mungkin nggak bisa, sekali lagi ya, kita mungkin tidak bisa mendamaikan secara kognitif dan memuaskan bagaimana kedaulatan Allah itu bisa berdamai dengan tanggung jawab manusia. And maybe we can't cognitively harmonize the ideas of how God's sovereign grace and sovereignty can marry together with human will. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari teks ini bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengulurkan itu, that morsel sekali lagi kepada saudara misalnya pagi hari ini, lalu saudara mau menerimanya dengan rendah hati dan saudara mengatakan kepada diri saudara, my self-condemnation is false. Dan saudara terima cinta Tuhan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saudara sudah menerima anugerah Tuhan, sehingga saudara welcome that invitation dari Yesus Kristus. But here what we can learn and see is that when Jesus extends that morsel for us, we can reject our element of self-condemnation and actually accept the gift from Jesus. Bagian ini juga sekali lagi, saudara, mengajak kita untuk mengadakan self-reflection itu. Kita mesti memeriksa diri kita sendiri. So this passage actually should cause us to have a self-reflection as we examine our own lives. Karena kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita taken for granted itu keselamatan atau so-called persekutuan dengan Tuhan. Because if we take it for granted, this fellowship with Christ, kita mungkin sedang menipu diri kita sendiri. we're probably deceiving ourselves. Kenapa kita jadi orang Kristen? Why is it that we have become Christians? Apakah kita menjadi orang Kristen karena simply kita lahir di dalam keluarga Kristen gitu? Are we Christians simply because we were born into Christian families? Lalu turun-temurun kita tentu saja menjadi Kristen. And obviously subsequently with each generation we just become Christian. Ada salah satu dosen saya itu mengatakan seperti ini, saudara. Ya, terserah saudara mau terima atau enggak ya, tapi dia mengatakan kalimat seperti ini. So one of my professors, he subsequently said this. You may or may not accept this, but this is what he said. Tentang ini ya, tentang keturunan Chinese yang di Indonesia yang akhirnya mereka menjadi Kristen. And he says, subsequently a lot of the Chinese descent Indonesians became Christian.
Lalu dia waktu itu sempat ngomong sama saya, lalu dia mengatakan pertanyaan itu, kenapa ya banyak orang-orang Chinese Indonesian yang akhirnya menjadi Kristen instead of menjadi Islam atau let's say Hindu dan seterusnya. And subsequently he asked me, why is it that a lot of Chinese Indonesians subsequently became Christian and not Muslim or Hindu? Lalu dia kasih jawaban seperti ini, jawaban yang dari perspektif sociological kali. And he gave this answer, which is, I guess, from a sociological perspective. Karena bagaimanapun, dia bilang gitu ya, yang namanya kekristenan itu identik dengan kemajuan. He says, no matter what, Christianity is together with progress. Ya, jadi dengan kemajuan itu, jadi kekristenan itu identik dengan misalnya kayak Barat, dengan teknologi, dengan I don't know, maybe social security dan superpower countries dan segala macam. Sehingga So something like Christianity is almost like the same as a Western country. So it's progress, it's technology, it's forward-facing. Sehingga pada waktu, terutama mungkin pada waktu ini kali ya, pada waktu misalnya ada kejadian G30S PKI itu, jadi ada pemberontakan komunis yang akhirnya dihancurkan oleh pemerintah Indonesia. As for example, if there's like a previous uprising with a communist movement. In 65 ya. In 1965, a communist uprising which was crushed by the Indonesian government. Lalu orang-orang yang dicurigai tidak beragama itu mereka di dalam satu resiko, maka waktu diperhadapkan mau pilih agama apa, ya pilih yang identik dengan kemajuan gitu, yang western minded, yang future oriented. Pilihlah Kristen. And so, when people, during that time, there was a lot of suspicion, and so when people were asked, what is your religion, they would just pick Christian because that was associated with the West and being progressive and forward-facing. Lalu kalau misalnya orang-orang seperti ini turun-temurun nggak ngerti kenapa gua Kristen, semuanya di dalam bahaya, Bapak Ibu sekalian. Kita mesti menguji diri kita, apakah benar-benar kita ini orang Kristen. And subsequently, if these people just keep saying that they're Christian without really understanding why they're Christian, then they're actually in a lot of danger. Ya, tanpa kita menguji diri, tanpa kita memperhatikan apakah kita ini orang Kristen yang sesungguhnya, maka kita tidak akan pernah tahu kapan kita itu akhirnya meninggalkan Yesus Kristus. And so without us truly understanding why we're Christian, we never really see the danger of us ever leaving Christianity. Ya. Nah, bagaimana kita menguji diri kita sendiri? And why is it that we praise ourselves? Bagaimana kita menguji diri kita? So how is it that we praise ourselves? Nah, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, mungkin ini bagian yang terakhir. So we'll enter into the second portion, it may be our last. Nah, kalau di dalam bagian pertama, kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan itu diperhadapkan dengan betrayal dari Judas, maka di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, kita melihat bagaimana cinta Tuhan itu diperhadapkan dengan departure, dengan kemungkinan para murid, bukan kemungkinan, dengan kondisi di mana para murid tidak memiliki Yesus Kristus secara fisikal, ada absence di sana. So in the first part we actually looked at the betrayal of Jesus, then actually the second part we see how the disciples grapple with the departure of this love in a physical sense. Nah, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, di sana Tuhan Yesus setelah Yudas itu keluar ya, dia dari terang, persekutuan dengan terang, dia menuju kepada kegelapan. And so subsequently in verse 31 we see the aftermath of when Judas actually leaves the light and goes into the darkness. Itu mirip dengan lagunya Metallica kalau sudah tahu, tahun 90-an ya. Exit light, enter night, anyway, gak relevan. So maybe that's like the Metallica song in the 90s where you exit light and you enter the night. Nah, di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, itu Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan masuk ya di dalam satu fase di mana dia dipermuliakan bersama dengan Bapanya. And in verse 31 to 35 we subsequently see Jesus enters into a portion where he is glorified with his Father. Dan pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang dia dipermuliakan bersama dengan Bapanya, itu poinnya kayak titik ultimatnya itu di mana sih? Di mana persisnya dia dan Bapanya akan dipermuliakan? And so then we see when Jesus talks about being glorified with his Father, where is the peak of that glorification occurring? Lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan pada waktu dia dipermuliakan, maka dia akan meninggalkan para murid. Di mana? And subsequently he says when he is glorified, he will leave his disciples. Nah, kalau saya membaca seluruh Injil Yohanes, maka tempat di mana Tuhan Yesus bersama dengan Bapanya dipermuliakan itu adalah di dalam salib.
And we actually see in the book of John that where Jesus is truly glorified with his Father, that occurs truly on the cross. Karena di dalam salib Yesus Kristus, maka the so-called ya, cinta Allah kepada dunia itu. Karena Allah demikian besar mengasihi dunia sehingga dia memberikan anaknya, itu diwujudkan. Itu ekspresi cinta Allah kepada dunia yang sudah hilang, itu paling maksimal di dalam salib. And so we ultimately see that the ultimate fulfillment of the love of Christ for the world is fulfilled on the cross. Dan cinta Yesus Kristus kepada domba-dombanya yang pernah dia katakan, dombaku mendengarkan suaraku dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku, itu sekali lagi juga dinyatakan di dalam salibnya. And so the love of Christ for his sheep, the one who he's laid his life down, that came to ultimate fulfillment on the cross. Jadi di atas salib ya, maka cinta Bapa kepada dunia dan cinta Tuhan Yesus kepada domba-dombanya itu sama-sama dinyatakan secara paling puncak. And so the love of Christ for the world and for his sheep that is ultimately fulfilled on the cross. Yang namanya salib sekaligus juga sekali lagi menjadi satu puncak dari setiap kisah-kisah pengorbanan yang sudah baca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir Maleakhi. And ultimately we see that the cross is the kind of the peak of everything that occurs in the Old Testament from Genesis all the way up to Malachi. Dari binatang demi binatang sampai akhirnya sekarang the Son of God sendiri yang dikorbankan untuk mendamaikan antara kita dengan Allah yang kudus. And previously it was animal after animal, and then finally it was the Son of God himself, which was given up as a sacrifice. Lalu karena dasar seperti itu, karena Yesus Kristus tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan para murid, Tuhan Yesus itu kasih satu perintah. Untuk apa? Untuk para murid setelah mengerti bagaimana Tuhan Yesus sudah membasuh kaki mereka, untuk mereka saling mengasihi satu sama lain. And Jesus Christ knew that he would leave his disciples, and so ultimately after he'd washed the feet of his disciples, he gave it as an example to them for how they should live. Setelah mereka mendapatkan kayak semacam satu gambaran bagaimana nanti di atas kayu salib itu, maka cinta Allah dan cinta sang anak akan dituangkan sampai habis. Mereka sekarang berikan perintah yang baru. Untuk apa? Untuk mengasihi satu sama lain. And ultimately when they see that on the cross the love of God is fulfilled and poured out into the world, and that is how that they should live. Pada waktu dikatakan mereka mesti mengasihi satu sama lain, asumsinya adalah setiap satu persatu orang di situ, minus Yudas yang sudah keluar, setiap satu persatu orang di situ, mulai dari Petrus sampai Andrew dan seterusnya, itu mereka akan mendapatkan cinta Allah dan cinta sang anak lewat kayu salib. And ultimately says that after what has been done on the cross will be then poured out, and so all of the disciples minus Judas, but from Peter all the way to John and Andrew, they will experience what this love is from the cross. Dan saudara tahu bahwa orang-orang yang menerima cinta Tuhan itu orang-orang yang semuanya juga sama-sama weak, sama-sama fragile, sama-sama dent, scratch. And we see that ultimately each and every one of these people who receives the love of God, they are all fragile, they are all scarred, they are all dented. Saudara pasti pernah nonton Kung Fu Panda juga. Yang pertama. So I'm sure all of you has seen Kung Fu Panda, number 1. Di Kung Fu Panda yang pertama itu ada satu gift, satu barang berharga, tapi tidak bisa untuk semua murid. And Kung Fu Panda 1, there's something which is very valuable, but it's not something that can be given to all disciples. Itu the Dragon Scroll itu. Itu paling penting. And that's the Dragon Scroll, and that's of most importance. Nggak bisa Dragon Scroll itu dibagi sama siapa? Si Tigress, si Monkey and the Snake. Nggak bisa dibagi sama-sama. Hanya untuk the Dragon Warrior yang bisa mendapatkan that Dragon Scroll. And so the Dragon Scroll couldn't just be given to anyone like the Tigress or the Monkey. It could only be to the Dragon Warrior. Which is Panda, si Po. And the Dragon Warrior is the panda, Po. Tapi kalau saudara lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di sini gitu, itu pada waktu dia share his blood, dia nggak kasih itu kepada the Dragon Warrior itu of that 11 itu, nggak ada. No one is Dragon Warrior and yet semuanya dapat percikan darah yang sama. That's why mereka mesti belajar untuk mengasihi satu sama lain. And we actually see here that when Jesus died, he did not just pour out his love to the dragon warrior or to the one. In fact, there was no dragon warrior within the group. And that is why Jesus said that they must each love one another. Dua hal ini ya saudara, dua hal ini. Mengerti tentang apa yang Bapa dan Anak kerjakan di atas kayu salib. Dan menyatakannya di dalam tindakan saling mengasihi satu sama lain. Itu mark of true Christians. And likewise we see here that what was done by Jesus on the cross and what was done with loving one another, that is the true hallmark of being a Christian. Iya, pada waktu Tuhan Yesus tidak ada sama seperti ini, maka kita
mengasihi satu sama lain itu meneruskan cinta Tuhan yang kita terima. And so when we do not have Jesus here with us physically today, loving one another is a manifestation of Jesus' love in us today. Karena kita melihat yang namanya salib tersebut. Because we are able to see the cross of which we speak of. Tapi pertanyaannya, dari mana itu kita bisa melihat the beauty of the cross? But now the question is, from where can we see the beauty of the cross? Sehingga kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain. So that we can see how to love one another. Saudara, kalau di rumah saya tuh kami nggak pasang foto keluarga. Belum pasang foto keluarga. So in my house, we haven't put up any family photos. Karena ada contention. Because there's a bit of contention. Karena nggak ada satu foto yang benar-benar semuanya bagus. Orang-orangnya gitu. Enggak, gue jelek di situ. No, jangan pasang yang situ. Akhirnya, oke. Because there's not a single photo where everyone looks good, and so there's a point of contention. Terus akhirnya karena nggak ada satu pun yang kelihatan just nice and bagus gitu ya. Yang kelihatan slim and happy and young. So, ya udah, sementara nggak ada foto dulu. And because there's not one photo where we all look slim and happy and young, then nope, we haven't put up any photos. Tapi juga sekaligus di rumah tuh nggak ada salib. Belum ada salib. But likewise in our home, we don't have a cross, we don't have a cross yet. Karena ya saya tuh lagi ya kadang-kadang cari inilah ada rencana untuk pasang salib gitu. Tapi lagi pikir-pikir salib yang seperti apa, terus akhirnya lihat-lihat di Etsy. Subsequently I do have plans to put up a cross, and then so I do look it up on Etsy. Ada salib yang bagus-bagus. Ada salib tuh yang modelnya kayak seperti pohon gitu. Jadi di model seperti pohon. Jadi kayak satu kayak tree of life gitu kira-kira. Salib Yesus Kristus itu ada daunnya, ada branch-nya dan seterusnya. Seperti pohon. Just nice for the plant lovers. And in Etsy, they found that there was a cross that was in the form of a tree. So it's like from the cross of Jesus, you have the tree of life. It's quite nice, particularly for those who are planted. Ada salib yang modelnya dari kayu, terus dibuat kayak wavy, terus kayak semacam kontemporer gitu ya. Jadi orang tuh kayak mesti nebak, oh ini salib, terus just nice. Or there's like a cross which is made out of wood, and it's got like a wavy form, more of like a contemporary look. Sampai saya akhirnya ketemu dengan satu barang di Etsy yang jual salib, terus modelnya seperti ini. I'll show you the picture. But then I subsequently came across an offer on Etsy, and I'll show you a picture of what I found. This is one of the cross that I found in Etsy. So this is one of the crosses that I found on Etsy. Like betul-betul kayak apa tuh film itu? Tahu lupa lagi. What's that movie? The Passions of the Christ itu. Betul-betul pakai korpus, terus korpusnya itu bukan yang mulus licin kayu yang di furnace gitu. Betul-betul just bloody Jesus hang on the cross. And like this image is almost like what's seen in the Passion of the Christ, and it doesn't show the clean body of Jesus, which is all clean and smooth. It's the battered, bloodied, bruised body of Christ. Ada yang 30 cm, ada yang 80 cm tuh, kalau sudah mau beli. There's like a 30 centimeter one and an 80 centimeter one if you wish to buy it. Coba ya, sudah lihat ini ya. Lalu oke, next picture deh. Yeah, quite vivid, quite realistic. Next picture. Luka-luka, all the wounds, the deep wounds, the scratch, the blood, and everything. Next picture, this is the last one. Terus setelah saya lihat salib seperti ini, saya pikir-pikir, saya mau gantung di mana di rumah? After I looked at this cross, I was thinking, which room should I hang it in? Mau gantung di ruang tamu? Should I hang it in the living room? Supaya kalau ada tamu datang, terus ruang tamu juga jadi ruang makan gitu ya. Terus emang enak tuh makan sambil ngeliat ada korpus berdarah-berdarah gitu. So, if I have guests over, which also acts as my dining room, and so if we're eating, is it nice to have a look at this image which shows like the body of Christ? Mau taruh di ruang TV? Should I put it in the TV room? Nonton film komedi atau nonton ke film keluarga, terus kayak Tuhan Yesus tergantung berdarah-berdarah tuh apa enak? Or imagine a family room or a TV room and you're watching a movie and then you look up and there's the body of Christ. Taruh di kamar tidur gitu. Should I put it in the bedroom? Terus akhirnya saya pikir-pikir, salib yang seperti ini itu disturbing untuk ditaruh di rumah. And then I thought this sort of image is too disturbing to put in the house. Very, very disturbing.
Mau makan nggak enak, nonton TV nggak enak, mau tidur juga nggak enak. And it's very disturbing. You know, it's very disturbing. Like it's not nice to have it to see it when you're eating, when you're watching TV, when you're going to sleep. Better salib yang just nice and clean, yang dari marmer, dari kayu, yang just nice and smooth, and nggak ada that blood and the brutal kind of sacrifice, bukan? And so maybe it's better to have a nice and smooth cross, maybe made out of wood or marble. Lalu mendadak saya sadar bahwa, it's not easy to see the beauty of the cross. Nyanyi gampang, tapi suruh beli salib itu pasang di rumah sendiri, pikir-pikir. And then I realized that it's not actually easy to understand the beauty of the cross. It's easy to sing about it, but not when you really think about it. Again, pertanyaannya, kita dapat dari mana itu kayak akses untuk melihat the beauty of the cross? And so where do we truly get access to see the beauty of the cross? Ini yang dikatakan oleh C.S. Lewis ya, yang saya pikir juga konsisten dengan our confessions of faith as a Reformed Church. And this was said by C.S. Lewis, which I think is also consistent by what we say as our confession of faith in the Reformed Church. Di dalam bukunya, I think The Four Loves, dia ngomong kalimat seperti ini. In his book, The Four Loves, he says the following quote. Man is nearest to God when he is at the most contrast. Manusia itu paling dekat dengan Allah ketika dia ada di titik yang paling kontras dengan diri Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya gini ya, kita tuh bisa mendekatkan, kita bisa merasa bagaimana kita menghargai dan memerlukan diri Tuhan pada waktu kita tahu kita ini hancur. Waktu kita paling jauh, paling kontras dengan Tuhan, di situ yang kata C.S. Lewis ya, like genius. Dia bilang itu momen ketika kita paling dekat. And what does this quote mean? It says that we are nearest to God when we really see how we contrast against Him, when we see our own brokenness. Saya di rumah sedang bahas itu bersama dengan anak, dengan Heidelberg Catechism. So at home I've been going through the Heidelberg Catechism with my kids. Ada family devotion yang buku family devotion yang pakai sumber Heidelberg Catechism. There's a family devotion which draws from the Heidelberg Catechism. Nah, saudara tahu bahwa Heidelberg Catechism itu memulai dengan yang namanya comfort. So firstly, as we know, the Heidelberg Catechism begins with a comfort. Saya bacakan apa yang dikatakan Heidelberg Catechism pertanyaan pertama. This is very famous and very touching. Ini yang dikatakan oleh Heidelberg Catechism. So I'll actually read the first line of the Heidelberg Catechism, which is very touching and it's very famous. What is your only comfort in life and death? Apa penghiburanmu satu-satunya baik di dalam hidup maupun di dalam mati? What is your only comfort in life and death? That I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with his precious blood and has set me free from all the power of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by his Holy Spirit, he also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for him. That's a long, intinya dia mau seperti ini. Apa sih penghiburan saya baik di dalam hidup maupun di dalam mati? Ultimately, this is what he says. What is my greatest comfort in life and in death? Bahwa saya bukan milik diri saya sendiri. That I am not my own. Tapi saya sepenuhnya milik Tuhan Yesus yang sudah menebus saya dan membayar hidup saya dengan darahnya yang mahal. But that I am truly possessed by Jesus Christ who has bought me with his blood. Lalu dan seterusnya. And then subsequently. Tapi ini yang kemudian ditanyakan oleh Heidelberg Catechism di dalam pertanyaan yang kedua. But then this is what is asked by the Heidelberg Catechism in the second question. What do you need to know in order to live and die in the joy of this comfort? Ya. Jadi apa yang kita tuh perlu tahu supaya kita betul-betul bisa menikmati joy yang digambarkan di dalam question yang pertama? Jawabannya adalah first. Apa yang kita perlu tahu? First, how great my sins and misery are. And so what's the first thing that we need to know is how great my sins and my miseries are. Untuk kita bisa menikmati penghiburan baik di dalam hidup maupun di dalam mati yang disediakan oleh Yesus Kristus yang sudah membayar kita dengan harga yang mahal, kita perlu tahu apa? How great my sins and misery.
And so for us to really understand the greatness of Jesus in life and in death, we need to understand how great our miseries are. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis itu betul. And this is what is said by C.S. Lewis, which is so true. Man is nearest to God when he is at the most contrast. Orang tuh paling dekat dengan Tuhan pada waktu hidupnya tuh dia menyadari hidupnya itu paling jauh dengan Tuhan. And this is what C.S. Lewis says, which is so true. Man is nearest to God when he is at most contrast. Pada waktu cinta kasih Tuhan itu dihadapkan dengan tantangan yang kedua, his absence. Apa yang harus dikerjakan? And so when the love of God is faced with his absence, what is it that we must do? Look at the cross and love one another. Lihatlah kepada kayu salib, lalu mengasihi orang lain, sesama kita. Look at the cross and love one another and love each other. Dan dua hal ini itu menjawab apa yang tadi kita tanyakan sebelumnya. Waktu kita mau self-examination, dari mana saya tahu, like I'm a true Christian? Just ask yourself, like, do you know who you are? Apakah saudara tahu di hadapan Yesus Kristus saudara itu siapa? And if we look at these two things, then we need to examine ourselves before Christ. Who is it that we truly are? Apakah saudara pelan-pelan belajar melihat the beauty of the cross, of the brutality on the cross? Are we truly trying to see the beauty and the brutality of the cross? Apakah saudara tahu bahwa salib itu terjadi karena saudara? If we know that the cross occurred because of us, Of your sin and misery. because of your sin and misery. Dan setelah itu kita bisa tanya, apakah saya juga bertumbuh untuk menghidupi cinta kasih itu dengan saya share kepada orang lain? But am I working towards this love as I'm sharing this love to others? Mari kita sama-sama tunduk kepala, masuk dalam doa. Kita sampai di sini pada pagi hari ini. So let us bow our heads as we enter into prayer. Father, we thank you for your grace, Lord. Thank you for your word that you have shared with us today, Lord. Lord, we are so grateful that you keep reaching to us when we are straying away, Lord. We thank you that to us every single morning you still offer us the same fellowship, the same joy, and the same beauty and fullness of life, Lord. Lord, we pray that in this life we will find our hearts melted by your grace, that we may know who we are before you, Lord, that we might just run to you and embrace the offer of forgiveness and the offer of fellowship which you have given in your Son, Lord. Lord, we pray once again that as we have finished meditating parts of your word today, we will find ourselves to be warmed, to be fed, and we will find ourselves to be longing to express that beautiful and glorious love to other people, especially those whom you also have loved, Lord. Thank you, Lord, for this morning. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.